Foundation Day of Satsang Vihar Temple concluded. The 39th Foundation Day of Sri Sri Ankur Chandra Thakurji's Temple, Satsang Vihar, located in Bukazan town, concluded with several programs. Starting from 6 o'clock in the morning, Puja Archana, Yoga, Dharma Sabha, prayer and cultural program and Mahaprasad were distributed in this program. Apart from Karbi Anglong, devotees of Dimapur of Nagaland and Golaghat were also present in this establishment ceremony. Reporting by Siddharth Saway, Bukazan Public TV Assam. মানে আমাদের ঐতিহ্য আমরা জানবো কিভাবে জানবো তো মনুস্মৃতিতে আছে যে যদি সার্থক গৃহস্থ জীবন হতে হয় তে দৈনন্দিন পঞ্চযজ্ঞ করতে হবে। দৈনন্দিন পঞ্চযজ্ঞ কি? যে প্রথম হচ্ছে ব্রহ্মযজ্ঞ, জ্ঞানের আহরণ, তারপর হচ্ছে গিয়ে দেবযজ্ঞ,